अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जिस पर हुआ इश्क ममनू की एपिसोड 10 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सबा मुगल ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 10 की तरफ चलते हैं। सुल्तान ने उसी के हाथों से बेदर्दी से कत्ल कर दिया था फरदीन को। वो चीखने चिल्लाने लगी जब वो उसके हाथों में थमी। गन पर उसका ट्रिगर पर जमा था हाथ का अंदाज और सारी गोलियां फरदीन के सीने में उतार गया। महानूर की आंखों से ज़ारों के तार आंसू बहने लगे। ऐसा लगा दिल बंद हो जाएगा। वलीद शाह को खोने के बाद ये दूसरा शख्स था जिसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी वो उससे मोहब्बत करता है, जुनून की हद तक। तभी सुल्तान जैसे शैतान से दुश्मनी कर गया और वो तो मर गया, पर महानूर को गहरा ज़ख्म दे गया, उसकी रूह को ज़ख्मी कर गया था। फरदीन उसको देखता रहा जब गोलियां उसके सीने पे चल रही थीं। उसके चेहरे पर कितना इत्मीनान था। शायद उसके हाथों मौत भी उसे सरूर बख्श रही थी। आखिरी उखड़ती सांसों में वो कलमा पढ़कर शहीद के रुतबे पर फाइज हो गया। तेरे हाथों से जो आखिरी जाम लिया, जो चले तो जान से गुजर गए। ये शख्स अपने कैफे किरदार को पहुँचाकर अब अपनी खैर मनाओ तुम कातिल हसीना। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला सुल्तान। ये सुल्तान का वादा है, हर रोज़ मौत मांगोगी अपने लिए, पर मौत के लिए तरसती रह जाओगी, सुल्तान ने मगरूर लहजे में कहा था। फरदीन को मौत की घाट उतार कर गन उसके हाथ से लेकर खिड़की की तरफ आ गया था। सुल्तान कमरे के बीचों बीच फरदीन की लाश पड़ी थी। वो शिद्दत गम से बैठती चली गई। वो ज़मीन पर सर रखकर शिद्दत से रो दी बुरी तरह। वो शिकस्ता वजूद लिए ज़ेरे लब बोली, या अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तबाह हो गई थी। इस शख्स को नहीं मरना चाहिए था, ऐसे नहीं मरना चाहिए था। मेरी माफ़ी नहीं सुनी गई। अब ताउम्र इसी गलीज़ शख्स की दहशत और जुल्म के साये में रहना है। शायद यही मेरे लिए तूने सज़ा मुंतखब की है। वो तड़प कर शिद्दत से रोती ज़मीन पर सर पटक रही थी। अपने दामन पर किसी के खून का इल्ज़ाम लेकर जीना कहाँ आसान था। वो अल्लाह से शिकवा करती शिद्दत से रो रही थी। उसी लम्हे सुल्तान उसे बाजू से दबोचता घसीटता हुआ ले जा रहा था और वो बेजान मूर्ति की तरह घसीटती चली जा रही थी। हाँ, वो अंदर ही अंदर मरने लगी थी। दिल तरसता है तो तरसता रहे, मगर अब ताहयात किसी से ताल्लुक़ नहीं बनाना। अजलान शाह परेशान सा बैठा था अपने रूम में। फरदीन और बाकी एजेंट से राब्ते के सिलसिले टूट चुके थे। उसी लम्हे कॉल आई उसके मोबाइल पर। उसने जल्दी से नंबर देखकर उठा ली। एक ही सांस में उसने पूछा, महानूर मिली वलीद शाह? फरदीन से राब्ता हुआ। एक तड़प थी उसके लहजे में। उसे जो करना था वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे एनओसी नहीं मिल रही थी। बाहर मुल्क जाने की मजबूरन उसे वलीद शाह की मदद देनी पड़ी थी और उसे कहा था कि उसकी जगह वो जाए और ख़ुद सेफ्टी से महानूर को लाना था। अजलान शाह वो आदमी मरा पड़ा है जिससे तुमने मिलने को कहा था। होटल में एक वेटर की भी लाश पड़ी है यहाँ। महानूर का कुछ पता नहीं, वलीद शाह ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसने कहा कभी इस तरह खून में लथपथ किसी की लाश देखी थी। वो एक साथ दो लाशें, उसका घबराना भी जायज़ था। शिट, जल्दी से चेक करो उसके पास कुछ मिला, ऐसा कुछ जिसमें उसने कोई हिंट दिया हो। अजलान शाह ने जल्दी से कहा। कपड़ों में या ग्लासेस के पास कैमरा लगी होगी, कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा शायद, प्लीज़ चेक करो जल्दी से। वो फिक्र से दोबारा बोला, कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ। उसके पास जो सामान था उसे बुरी तरह तोड़ दिया गया है अजलान। वलीद ने पास पड़े मोबाइल, सिम, घड़ी वगैरह सबको टूटा हुआ पाया। टूटा मोबाइल, घड़ी उठा लो और जल्दी से निकलो इस होटल से, इससे पहले तुम ना फंस जाओ इस सब में। अजलान शाह ने फिक्र से कहा वलीद को। मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, अब क्या करूँ? वलीद ने उसका हुक्म माना और अर्जेंट एग्जिट से निकला होटल के बाहर। वेट, मैं कॉल करता हूँ, सब्र करो, फिर बताता हूँ क्या करो। अजलान शाह ने कहकर कॉल काटी। इतना शदीद उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आया कि उसने कांच के टेबल पर मुक्का मारा और उसके टूटने के इसका हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। उस लम्हे वो रूम से बाहर आया, ज़ख्मी हाथ से बहता खून। उसका दर्द इतना ना था जितना दर्द उसके अंदर जागा था। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाता, अपने ज़ख्म साफ़ करने लगा और सही मायनों में उसके छक्के छूट गए, क्योंकि उल्टे हाथ से सीधे हाथ के ज़ख्म साफ़ करना करीबन नामुमकिन था। अब उसे परेशानी हो रही थी और जल्दी भी थी कहीं जाने की। वो बमुश्किल कांच निकालने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। उसी लम्हे सुमन उसके रूबरू आ बैठी। लाइन दे, मैं साफ़ कर देती हूँ आपका ज़ख़म, वो मध्यम लहजे में बोली, नरमी से ज़ख़म साफ़ करती हुई और कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकालती हुई। अजलान शाह को बिल्कुल अपनी अपनी सी लगी। फ़िलहाल तो पट्टी कर देती हूँ, पर मेरा ख्याल है डॉक्टर को दिखा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि ज़ख़म
خراب ہو جائے اور تکلیف بھی ہو۔ سمن ایک بار پھر نرمی سے بولی تھی، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جلدی میں جانا ہے، بس پٹی کر دو، یہی تمہاری مہربانی ہوگی مجھ پر۔ وہ بھی نرمی سے بولا تھا اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ دونوں کے بیچ میں نرم لہجے کا تبادلہ ہوا تھا۔ دونوں طرف سے تھینک یو، اذلان بولا جب وہ پٹی کر چکی تھی۔ سمن تو ویلکم بھی نہ بول سکی تھی اسے۔ وہ درد کی ٹیبلٹ کھاتا اور بولا اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں، اتنا کہتا جلدی سے نکل گیا گھر سے باہر اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ مینشن لانے کے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں زمین پر پھینک کر بولا تھا، یہ اوقات ہے تمہاری، یہیں پر بیٹھی رہنا تم۔ ماہنور واقعی پچھلے 2 گھنٹوں سے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ مسلسل فون پر بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ جب غصہ آتا اسے پاؤں میں پہنے قیمتی جوتے سے ٹھوکر مارتا ضرور۔ ماہنور کو اس طرح کی ٹھوکریں تکلیف دے رہی تھیں اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ایک ہی بار میں اسے بری طرح، نہیں اتنی بری طرح مارے کہ اس کا وجود لہو لہان ہو جائے اور وہ بے ہوش ہو کر اس اذیت کی دنیا سے کچھ وقت کے لیے کٹ جائے۔ پر شاید سلطان یہی سمجھ رہا تھا، اس لیے یہ سب نہیں کر رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر اس دنیا سے بے خبر نہیں کرنا چاہتا تھا ماہنور کو، بلکہ وہ بوند بوند زہر کی طرح اذیت اس کی رگوں میں اتارنا چاہتا تھا۔ دکھ درد تکلیف دے کر ماہنور کو اندازہ تھا کس قدر ظالم بے رحم تھا وہ شخص۔ اس کے انتقام کا اندازہ بھی خطرناک تھا جس کو ماہنور کو اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے سسک کر خود کو مضبوط کر رہی تھی، سب برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، کوئی اپنا نہیں رہا تھا اس کے سب سے جو اسے بچا کر لے جاتے۔ اور کچھ دیر کے بعد کالج پر اس کی جلینا کو آنے کا حکم دیا۔ 2 منٹ کے اندر ہی جلینا اس کے روم میں ناک کر کے آ گئی تھی۔ جلینا اسے ریڈی کر کے میرے ریڈ روم میں بٹھاؤ۔ سلطان نے جلینا کو حکم دیا اور ماہنور کو اس کی طرف پھینکا جس کو پکڑنے کی غلطی نہ کی تھی جلینا نے، کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ وہ سیدھا جلینا کے قدموں میں جا گری۔ جلینا کو شدید اذیت محسوس ہوئی، پر وہ چاہ کر بھی اسے اٹھانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی جب تک سلطان حکم نہ دے۔ جی سر، جلینا نے نظریں جھکائے بولی تھی، اور وہ جانتی تھی ریڈ روم میں دی گئی اذیتیں خطرناک ہوں گی۔ یوں سلطان جب ریڈ روم میں اپنے نفس کو سکون دیتا تھا تو پھر مرہم رکھ دیتا تھا اس لڑکی پر جو اس کے نفس کی تسکین کا کام کرتی تھی۔ پر یہاں تو قصہ الگ تھا، ماہنور اس کی نفرت تھی، اور نفرت میں وہ ریڈ روم میں کس طرح اذیت دے گا یہ سوچ کر جلینا کی روح تک کانپ رہی تھی اندر سے۔ کاش کسی طرح بچا سکتی میں اس معصوم کو، جلینا نے سوچا۔ سر وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ملکہ، جلینا نے بے ساختہ کہا اور زبان دانتوں تلے دبائی۔ سوری سر، کہا ڈر کے مارے۔ ماہنور نے سر اٹھایا آہستہ آہستہ۔ یہ سلطان کی ملکہ نہیں رہی، آئندہ کہنے کی غلطی مت کرنا جلینا۔ اس کا انداز شدت لیے ہوئے تھا۔ جی سر، وہ مؤدب لہجے میں بولی تھی۔ اس کی طبیعت کی فکر کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا کام میری ضرورت پوری کرنا ہے جب تک اگلی ملکہ نہیں آ جاتی۔ سلطان کی اس کی حیثیت میرے مینشن کی ملازمہ سے بدتر دکھنی چاہیے۔ کل صبح کے بعد اس پر کسی قسم کا رحم کرتے کوئی مجھے نظر نہ آئے۔ سلطان کا قہر اس پر آئے گا اگر کوئی اس پر رحم کرتا نظر آیا تو۔ اور نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ جی سر، وہ ہنوز جھکی سے نظروں سے بولی تھی، ماہنور سے نظریں چراتے ہوئے۔ لے جا اس سے کچرے کے ڈھیر کو۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی بے عزتی ضبط سے برداشت کرتے ہوئے سلطان اسے پھر سے ایک بار بھرپور ٹھوکر مار گیا اپنے قیمتی جوتے سے، اور وہ دوبارہ جلینا کے قدموں میں جا گری۔ جلینا تڑپ اٹھی عورت کی اس توہین پر وہ مجبور تھی، کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ جلینا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کس قدر سلطان کے انداز میں نفرت تھی ماہنور کے لیے، اور جلینا کا دل رو رہا تھا اندر ہی اندر۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے فوراً جانا ہے، NOC دے دیں۔ سر، وہ DIG صاحب کے روبرو بیٹھا بولا تھا، لہجے میں شدید غصے کے آثار تھے۔ اپنے ایک ایجنٹ کے مرنے کی تصدیق ہوئی تھی اب تک اذلان کو۔ تم نے بھی جھوٹ بولا تھا اذلان شاہ، DIG کو پتہ چلا تھا فردین نے ایک لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تھی سلطان کے چنگل سے، جس کے کارن مارا گیا۔ اب مجھے NOC دیں، میرا جانا ضروری ہے، اذلان شدت سے بولا۔ سوری، اوپر سے آرڈر ہے تم کو اجازت نہ دی جائے، جبکہ میں پہلے ہی اوکے کر کے فارورڈ کر چکا تھا۔ سارا مسئلہ اوپر سے ہو رہا ہے اذلان شاہ، میرا یقین کرو۔ DIG نے صفائی اپنے سب سے ہونہار آفیسر کو دی۔ سر، آخر کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یقین مانے یہ وہی شخص جس کی سپورٹ پر ڈرگز پاکستان کے یوتھ کے رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اذلان نے صاف لہجے میں یقین سے کہا تھا۔ اذلان، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، ہمیں اوپر کے لوگوں کے آرڈر فالو کرنے پڑتے ہیں، مجبوری ہے، DIG نے کہا۔ وہ شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے ولید کو کال کی جو اس کے اگلے آرڈر کا ویٹ کر رہا تھا۔ ولید شاہ، تم واپس آ جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے، موبائل پر شکستہ لہجے میں وہ بولا تھا،
اور ولید شاہ سے پلیز اذلان تم نے امید دلائی تھی کہ ماہنور مل جائے گی، ایسے مت کرو، مجھے ماہنور چاہیے میری، وہ کرب سے بولا اور اس کے لہجے کا کرب اذلان نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس لمحے کتنے بے بس تھے دونوں ایک ہی لڑکی کو بچانے کے لیے۔ اس لمحے میں شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اذلان شاہ کو اپنی ماں سے، جو خود تو فارن میں بیٹھی مزے کر رہی تھی اور ماہنور کو کسی عذاب میں ڈال گئی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اسی لمحے میں اب اس عورت کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اب ضروری تھا آسمان کی بلندیوں سے پاتال میں گرانا تھا اس عورت کو۔ یہ کام وہ آسانی سے کر سکتا تھا اور اب کرنے کا پکا فیصلہ کر چکا تھا۔ ولید، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تم شاہ حویلی کے بڑے بیٹے ہو، تمہیں کچھ ہوا تایا جان نہیں رہ پائیں گے زندہ، اذلان شاہ نے کہا دانت پر دانت جما کر۔ پلیز اذلان، مجھے ایک کوشش کرنے دو، ولید نے شدت سے کہا۔ بالکل نہیں، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارا اتنا ٹرینڈ بندہ مارا گیا ہے، سوچو تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے، پاگل مت بنو، واپس آؤ، میں کوشش کرتا ہوں کسی طرح مجھے NOC مل جائے، میں خود جاؤں گا ماہنور کے لیے۔ اذلان شاہ کے آخری لفظوں میں مایوسی تھی، وہ جانتا تھا اسے باہر ملک نہیں جانے دیا جائے گا، یہی اصل سازش تھی، اسے روکنے کی، اصل مجرم کو نہ پکڑ سکے وہ۔ سر، آپ نے دیکھا اس ہوٹل کے کمرے میں ہمارے جانے کے بعد یہ آدمی سب سے پہلے پہنچا تھا، اس کی بے چینی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہوا ہی نہیں، دیکھنے کے لائق ہے اس کی شکل۔ سارم، جو سلطان کا خاص ملازم ہے، وہ بولا تھا، سلطان سے اسکرین پر خوش شکل آدمی کی تصویر دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت وہ مینشن کے اس کمرے میں تھے جہاں سے پورے محل کی سیکیورٹی دیکھی جا سکتی تھی، ساتھ ہی دوسرا کمرہ تھا جو کانفرنس روم کی طرح بنا ہوا تھا جہاں خاص میٹنگز کی جاتی تھیں یا ڈسکس کرنا ہو کچھ تو یہیں ڈسکس کیا جاتا۔ یہ تصویر گارڈز کو دکھا دو، اگر مینشن کے آس پاس نظر آئی گولی مار دیں اسے، سلطان نے ایک لمحے میں اپنا حکم سنایا تھا۔ ویسے اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے اور کیوں آیا، سلطان نے کئی سوال ایک ساتھ پوچھے۔ سر، میں نے بھیج دیا، تصویر پتہ چل جائے گا کچھ دیر میں، سارم نے کہا۔ وہ کھڑا تھا جبکہ سلطان بڑے سے صوفے پر پھیل کے بیٹھا تھا۔ سلطان مشروب منہ سے لگاتا لطف اندوز ہو رہا تھا اور سارم اسے ڈیٹیلز بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کس طرح ان کا سب سے بڑا گروہ پکڑا تھا اس SSP نے۔ وہ بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا، ویسے اس SSP کو پتہ ہی نہیں، وہ کبھی فارن آ بھی نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں، سلطان نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سر، اس SSP کا کیا کرنا ہے، پاکستان ہمارا سینٹر ہے، سب سے بڑا گروہ پکڑوا دیا اس نے، سارم نے فکر مندی سے کہا۔ تھوڑا اچھلتا ہے اچھلنے دو، پھر مزہ آئے گا مارنے میں، سلطان پر ہاتھ مارنے سے پہلے اپنی آستین کے سانپوں کو کچلیں تو پھر سلطان تک پہنچیں گے یہ لوگ، ان کی خود کی آستین میں اتنے سانپ ہیں جن کو مارتے مارتے خود زہریلے ہو کر یہ مر جائیں گے، سلطان تک ان کی پہنچ ناممکن ہے سارم، سلطان نے مغرور لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سارم نے مؤدب لہجے میں بولا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سارم نے آ کر سلطان کو بتایا، سر یہ ولید شاہ ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، پاکستان کے علاوہ اور عرب ملکوں میں اس کا بزنس پھیلا ہوا ہے، انتہائی شریف آدمی ہے، معلوم کرو اس کا کیا تعلق اس لڑکی سے، سلطان کا اشارہ ماہنور کی طرف تھا۔ سلطان نے کہا، اوکے سر، سارم نے کہا اور سلطان اٹھ کھڑا ہوا ریڈ روم جانے کو جہاں ماہنور اس کا انتظار کر رہی تھی سج سنور کر۔ یہ کیا کرنے لگے تھے تم؟ ولید شاہ کو کسی نے پکڑا جو راستہ کراس کر کے سلطان کے مینشن کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جنید خان زادہ تم یہاں؟ ولید حیران ہوا اسے دیکھ کر، دبئی میں، جبکہ وہ دونوں لندن میں سے ایک ہی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے، اتنے وقت کے بعد روبرو ہونا حیرت کا مقام تھا۔ ہاں، میں بزنس کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، پر تمہارا یوں اس طرح کھڑے ہو کر اس مینشن کو گھورنا مجھے عجیب لگا تو روک بیٹھا۔ یہ جگہ ہم جیسے لوگوں کے جانے کی نہیں، کیا بات ہے، اینی پرابلم؟ وہ فکر مند سا اپنے دوست کو تک رہا تھا۔ مجھے جانا ہے وہاں، اس شخص سے مل کر پوچھنا ہے آخر کیوں رکھا ہے اس نے میری ماہنور کو یہاں، ولید شاہ اذیت میں بولا تھا۔ وہ جان چکا تھا ماہنور اسی جگہ ہے۔ پلیز ولید شاہ، جلد بازی نہ کرو، ان لوگوں کے منہ لگنا فضول ہے، یہ منہ سے زیادہ گولی کی زبان بولتے ہیں، ہر جگہ ہمارے جیسے لوگوں کے جانے کی نہیں یہ، جنید خان زادہ نے سمجھایا۔ اچھا ہے، مار دیں مجھے، کم از کم جس درد اور اذیت میں ہوں کم تو ہو، ولید شاہ دکھ سے بولا۔ اللہ نہ کرے، ایسے نہیں کہتے، پلیز یار، آؤ میرے ساتھ، جنید خان زادہ زبردستی اسے وہاں سے لے گیا۔ اس وقت تو ولید جنید کے کہنے پر وہاں سے لوٹا، پر دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جنید خان زادہ اسے سمجھاتا رہا کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کی، یہاں تک کہ پولیس بھی کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سب بھی سلطان کے غلام ہیں۔ وہ اس وقت تو ٹھہر گیا پر دبئی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا جب تک ماہنور کو نہ دیکھ لے۔ جنید نے اسے کہا کہ وہ چلے اس کے ساتھ ملے اس کی فیملی سے، پر ولید نے معذرت کر لی کیونکہ اس کی ایسی حالت نہ تھی کہ جنید کی بیوی بچوں سے مل سکے۔ جنید کے جانے کے بعد وہ ہوٹل کے روم میں بیٹھا، آگے کا سوچنے لگا۔
अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे कि पाकिस्तान से आने वाली कॉल उठाई, जहां उसे पता चला था कि हैदर शाह को दोबारा हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा है। उनकी तबीयत ख़राब है। फुफ्फो की ज़ुबानी ये सुनकर उसने फ़्लाइट बुक करवा ली और वापस जाने की। उसको अंदर रो रहा था और वो कुछ नहीं कर पाया अपने इश्क के लिए। उसे मजबूरन वापस जाना पड़ रहा था पाकिस्तान। वो हैदर शाह के मामले में कोई लापरवाही नहीं कर सकता था, इसलिए वापस जा रहा था। हसरत से देख रहा था वो एयरपोर्ट पर खड़ा दुबई को नम आंखों से। वो इस बात से बेखबर था कि किस्मत ने उसे बदतरीन मौत से बचाकर वापस भेज रही थी, और ये इस मेहरबान ज़ात अल्लाह की बदौलत हुआ था जिसकी मसलिहत ने उसे बचा लिया था। मेरा ख्याल फिल्म नेक्स्ट वीक रिलीज़ होनी चाहिए। बेहतर होगा हम पाकिस्तान में हों, वरना हमारी वतन परस्ती पर सवाल होगा कि अपनी फिल्म की प्रमोशन नहीं कर रहे अपने मुल्क में बैठकर। साथ ही साथ ये बात गर्दिश करेगी। खुद बाहर मुल्क बैठे हैं जबकि फिल्म रिलीज़ हुई पाकिस्तान में। दाऊद सदीकी ने कहा निम्रा खान को बाहों में भरते हुए, और निम्रा खान ने भी इत्तफाक किया उसकी बात से। वो उसके साथ उसके होटल के रूम में थी। वो लोग मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद दोनों एक दूसरे में मदहोश बेड पर आ गए थे। इस वक्त बेड पर नींद बरहना हालत में थे दोनों। साद मलिक भी यही कह रहा था। निम्रा ने कहा कल की बुकिंग करवाते हैं। दाऊद ने कहने के साथ पूछा भी और तस्दीक के लिए, ठीक रहेगा, मैं अभी अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहता हूँ। और वाकई निम्रा खान को बाहों में भरते वो मोबाइल कान से लगाता अपनी सेक्रेटरी से बोला बुकिंग करवाने को। वो उसके सीने पर अपनी उंगलियों का जादू चला रही थी। बुकिंग करवाने के बाद वो उस पर झुकता बोला, तुम में वो मज़ा है जो अच्छी खासी नौजवान लड़कियों में नहीं। वो उसके गालों पे होंठ रख गया था। दाऊद सदीकी के अलावा कई मर्दों के साथ बैक वक्त उसके ताल्लुकात थे। इन दिनों दोबारा अरूज उसका आने वाला था, जिसको सोचकर ही वो खुश हो रही थी। कुछ देर बाद आपस में शर्म के सब पर्दे गिराने के बाद दोनों ढाल पड़े थे बिस्तर पर, और कुछ वक्त रिलैक्स होने के बाद दाऊद सदीकी बोला, वैसे सुल्तान से बात हुई तुम्हारी? आखिर तुम्हारी बेटी उसकी मलका बनी है इन दिनों। लानत भेजो उस पर, किसी काम का नहीं। उसका रिस्पांस ज़ीरो रहा। क्या फ़ायदा, उल्टा मेरा तो नुकसान हो गया। निम्रा खान ने बाल झटके चिढ़कर, जिनको दाऊद अपने हाथों में लपेट रहा था। निम्रा खान की बात पर दाऊद सदीकी की हंसी छूटी थी। वो गुस्से से आंखें दिखाने लगी तो वो संभल कर बोला, वो क्यों? दोबारा उसे अपनी बाहों में भर गया था वो। मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरी बेटी को छीन गया। ये शख्स अब मलका बनाने के बाद कैद कर देगा। मेरा क्या फ़ायदा? निम्रा खान गुस्से से बोली थी। अपनी बेटी की कीमत मांग लो, करोड़ों देगा सुल्तान, उसके पास दौलत की कमी नहीं। दाऊद सदीकी ने कहा मशवरा देते हुए। दाऊद सदीकी के मशवरे पर वो दांत पीसकर बोली, उसके पास दौलत की कमी हो या ज्यादती, मुझे क्या फ़ायदा सुल्तान से। वो शान बेनियाजी से बोली। फिर भी ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे बोल रही हो? उसने पूछा, क्योंकि निम्रा खान की बातें अधूरी थीं इसीलिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ नहीं देगा वो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। एक फेवर तो दिया नहीं, पैसे मांगकर दुश्मनी क्यों मोल लूँ ऐसे शख्स से? निम्रा खान ने चिढ़कर कहा, वैसे तुम्हें कहना चाहिए था कि ये फूल मेरी खेती का है, कम से कम उसका कुछ तो तुम्हें भी हर्जाना मिलना चाहिए। दाऊद सदीकी कमीनी सी हंसी हंसते हुए बोला था। वैसे दाऊद सदीकी तुम कमीने के कमीने ही रहना, तुम्हारे सुधरने के चांसेस नहीं। निम्रा खान अब के हंसते हुए बोली थी। वो उसे खुद पर गिरा गया। वो उसकी बाहों में सोच रही थी, काश मैं खुद भेजती महानूर को उसके पास, तो बहुत बड़ी कीमत वसूल करती सुल्तान से। पर खुद सुल्तान ने उसे पसंद किया था पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो सारा क्रेडिट उसका खुद का है। मुझे क्यों देगा कुछ? वो दिल ही दिल में अफसोस करती रही। और दाऊद एक बार फिर उस पर निछावर होने को तैयार हो चुका था। वो भी उसकी खुली बाहों में मुकम्मल समाकर सब भूल चुकी थी। चौधरी, याद रखना एसएसपी को एनओसी मत देना। फ़ौरन जाने की वो रेड रूम के पास ही पहुंचा था जब पाकिस्तान से कॉल आई थी सुल्तान को, जिसकी वजह से वो अंदर जाने के बजाय बाहर टेरेस की तरफ आकर उसकी कॉल उठा गया। सलाम दुआ के बाद वो पहला ज़रूरी जुमला यही बोला था, क्योंकि चौधरी उसे बता रहा था कि उस पर फोर्स किया जा रहा है कि क्यों अजलान शाह की एनओसी बार बार नामंजूर की जा रही है, जबकि डिपार्टमेंट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है उसे जाने की, जिस पर सुल्तान शेख ने साफ इनकार किया था कि उसे रोका जाए। बिल्कुल, जो तुम्हारा हुक्म था वही हुआ है सुल्तान, चौधरी ने उसे बताया। एसएसपी सिर्फ मेरा एक गिरोह पकड़ा है और खुश हो रहा है। बेवकूफ़ है, शायद मुझे जानता नहीं। उसने मेरा एक गिरोह पकड़ा और मैंने यहाँ उसके 4 आदमी मारे हैं, सुल्तान ने कहा मगरूर लहजे में। 4 एजेंट तुमने आइडेंटिफाई कर लिए? चौधरी हैरान हुआ उस लम्हे। बस चौधरी, सोचता हूँ पाकिस्तान में आकर तेरे इस एसएसपी को मारता हूँ, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा, सुल्तान ने फखरिया लहजे में कहा। ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। वो मुल्क के बड़े पहुँचे लोगों को खरीद चुका था उसकी सियासत को चमकाने की आड़ में। क्या मतलब सुल्तान, तुम पाकिस्तान आना चाहते हो? चौधरी ने पूछा हैरत से भरपूर लहजे में। हाँ, ये इंतज़ाम तुम करोगे चौधरी, आखिर
तेरी सियासत पाकिस्तान में चमकाने में मेरा हिस्सा है, सुल्तान ने कहा। बेफिक्र हो जाओ, कब सुल्तान हमें मौका दोगे मेहमान नवाजी का, चौधरी ने पूछा, लहजा खुशगवार बनाते, जबकि अंदर ही अंदर चौधरी फिक्रमंद था उसके पाकिस्तान आने से। जल्द ही बताता हूँ, फिलहाल यहाँ कुछ काम है, सुल्तान ने कहा। इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, चौधरी ने कहकर कॉल काट दी। वो कुछ देर सोता रहा और फिर रेड रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ वो हसीना उसका इंतज़ार कर रही थी। सर, हमारे चारों एजेंट मारे गए, अजलान शाह ने अफसोस से कहा, चीफ के सामने बैठकर। मिशन का चीफ उनका डीआईजी साहब थे। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारा, डीआईजी साहब बोले। सर, मुझे अफसोस है, अजलान शाह ने कहा। मिशन फेल हो गया अजलान। इनके माथे पर बेइंतहा शिकने थी, फिक्र और परेशानी की। नो सर, मेरी आखिरी सांस तक जब तक है, मिशन फेल नहीं हो सकता। ये जॉब, ये मुल्क, ये प्रोफेशन मेरा इश्क है और इश्क आखिरी सांस तक रहेगा सर, अजलान शाह ने तड़प कर कहा। अजलान बख्त आलम शाह, मैं अपने और ऑफिसर्स को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। मिशन फेल हो गया, उन्होंने दुख से कहा। उसका पूरा नाम लेते हुए वो अक्सर उसके पूरे नाम से बुलाते जब किसी बात पर तंबीह करनी होती उनको। नो सर, नामुमकिन, आप मुझे नहीं रोक सकते अब, अजलान शाह ने दो टोक कहा। एक इश्क तो मुझ में मैंने खुद ममनू किया, दूसरा इश्क मुझ पर कोई ममनू नहीं कर सकता। अजलान ने सोचा पर कहा नहीं। उसने कहा, तो बस इतना। सर, इजाज़त चाहता हूँ। उनकी इजाज़त मिलते ही वो उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। डीआईजी खान साहब ने उसे जाता हुआ देखा और देखते रह गए। कभी वो भी इसी तरह पुरजोश हुआ करते थे। इन्हें ड्यूटी से भी यूं ही इश्क हुआ करता था। इन्हें याद आया किस तरह नायाब की मदद से उन्होंने शेरी और उसके गैंग को पकड़ा था। नायाब उसे खान भाई कहती थी। उसके मर जाने का दुख आज तक था डीआईजी अकबर खान को। बाबा बाबा, दोनों बेटियां उसके कमरे में आ गई और वो जो इतनी देर काम करके थक कर बेजार होकर आंखें मूंदने लगा था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। क्या हुआ बाबा की जान, अब तक सोई नहीं आप दोनों, अजलान शाह ने तानी और नैनू से कहा। वो दोनों उसके गले आ लगी और उससे कहानी सुनने की फरमाइश करने लगी। जाने क्या हुआ, वो भी दोनों फरमाइश मानकर ज़ोरों शोर से सुनाने लगा। वो दोनों उससे लगकर सो गई थी। दोनों के चेहरे पर पुरसुकून और आसूदगी सी मुस्कान थी। उसके अंदर भी सुकून सा उतरा था इस लम्हे। वो कुछ सोचता हुआ बाहर आया। सुमन लाउंज में सोफे पर बैठी थी, खामोशी से पैर के अंगूठे से ज़मीन को खुरच रही थी, जैसे अजलान शाह को अंदाज़ा था वो किसी गहरी सोच में मगन हो। वो उसके पहलू पर आ टिका और बोला, शुक्रिया नैनू और तानिया को मेरे पास भेजने का। वाकई इस वक्त मुझे ज़रूरत थी किसी अपने की, वो धीमे लहजे में कहता उसके कंधे पे हाथ रख गया था। मैंने नहीं भेजा इन्हें, सुमन ने कहा और उसका हाथ गिरा गई अपने कंधे से। वो हैरान हुई थी दिल ही दिल में कि उसे कैसे समझ आया कि उसने भेजा था बच्चों को। अच्छा चलो ठीक है, तुमने ना सही मेरी प्यारी बीवी नेहा ने भेजा होगा। फिर ज़रूर वो थी ही ऐसी बेगर्ज मोहब्बत करने वाली, उसकी रूह भी मेरा सुकून चाहती होगी। अजलान ने वैसे ही उसको कह दिया जिस पर वो भड़क कर उसका गिरेबान थाम कर बोली, उसकी रूह भी मासूम होगी उसी की तरह। पर तुम इतने जालिम क्यों बने, बोलो क्यों मारा उसे, क्यों मार दिया उसे? तुम्हारी वहशत की भेंट चढ़ गई मेरी मासूम बहन, क्यों किया ऐसा? मैं नफ़रत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, समझे? सुमन के लहजे में नफ़रत टपक रही थी उसके लिए। वो नरमी से उसके हाथ हटा गया अपने कॉलर से और बोला तो लहजे में उसके बला का सुकून था, इतनी शदीद नफ़रत मत करना, सुमन के शदीद मोहब्बत के रास्ते खुल जाएं। यकीन मानो मुझे अफसोस होगा कि अगर ऐसा हुआ तो। मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना नफ़रत ना मोहब्बत। जो अपने लिए ख़ुद सज़ा मुंतखब कर लें उनको किसी और से गर्ज नहीं रहता। एक बात और जल्द ही मुझे बता देना, जब तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ादी चाहिए ज़रूर बता देना, क्योंकि अजलान शाह इससे बेहतर तोहफ़ा कभी नहीं दे सकता तुम्हें। और मुझे यकीन है डॉक्टर हसन आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अजलान शाह इतना कहते उठ खड़ा हुआ और आखिरी जुमला कहते हुए उसकी थोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर उठाता, आंखों में आंखें डालकर भारी लहजे में बोला था, जब बाजी इश्क की हो तो सबके हिस्से में मात आए, इससे अच्छा नहीं कि किसी एक के हिस्से में फतह भी आनी चाहिए। इश्क के इस खेल में अजलान शाह कभी खुशनसीब नहीं ठहरा। वो देखती रह गई, इतना मगरूर शख्स और इतनी गहरी बात कह गया, और वो सोच भी नहीं सकती थी। अब से बड़ी बात उसे सबसे यही लगी कि उसे डॉक्टर हसन याद था। ये जानकर उसे शदीद हैरत हुई थी। कितना घुन्ना मीसना है ये अजलान शाह, कितने राज अपने अंदर रखता है ये शख्स। सुमन ने कलस कर सोचा और वो अपनी कहकर जा चुका था। वो बंद दरवाजे को देखती रह गई। कितना कुछ कह गया वो सिर्फ अपनी कहकर, उसने कलस कर सोचा, पर कहती तो किसे, उसे सुनने वाला तो कब का जा चुका था। कोई पूछ ले तो कहना मेरा हाल अब के यूं है, ना किसी की आरज़ू है ना किसी का अब जनू है। मैं किनारे दिल पे बैठी यही खुद से पूछती हूँ, कहाँ रह गए वो ज़िंदगी के एहसासात, वो रंगो बू,
वो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, जिसे सुल्तान कभी एंजल मलका कहा करता था। इस रेड रूम के बेड से धक्का देकर उसे कचरे की तरह फेंका था। अपना मतलब पूरा करने के बाद सुल्तान ने उसके जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशान उसके साथ हुई ज्यादती का पता दे रहे थे कि उसे बुरी तरह नोचा खसोटा गया था। वो मुसलसल रोती बयान करती रही, यही कहती रही, उसने कुछ नहीं किया, उसने नहीं बुलाया था किसी को अपनी मदद को। पर वो बहरा बन गया, उसके बैन नहीं सुन रहा था, बस उसके जिस्म को इबरत का निशान बना रहा था। थक कर वो उससे माफ़िया मांगना शुरू हो गई, रहम की भीख मांगने लगी। फिर भी उसे बेरहम को रहम न आया और वो उसके हाथ पाँव बेड से बांधकर मुकम्मल बेबस कर चुका था, वरना वो शायद कुछ तो एहतजाज करती अपने हाथ पाँव से। आखिर में वो गिड़गड़ा कर रहम मांगने लगी। तब तंग आकर वो उसके मुंह में रुमाल ठूस गया और उसकी आवाज़ तो बंद हो गई, पर रुआं रुआं बैन कर रहा था। वो फूट फूट कर रो दी बे आवाज़ अंदाज में, क्योंकि सुल्तान ने उसे बे आवाज़ रोने का भी अख्तियार तक न दिया था। क्योंकि उसके हाथ पाँव खोलने के बाद वो बोला था, रुमाल निकाल रहा हूँ, पर आवाज़ निकली, अब तो ज़ुबान काट दूंगा, रहम की उम्मीद मत रखना, समझी। रुमाल निकालकर उसकी थोड़ी उठाता हुआ आंखों में देखते हुए बोला था वो ये सब वार्निंग देते हुए।